उभय समाज को शिक्षा दिए। थिएटर पैटर्न है ये जे सेगुड़िक सब वास्तव वे बहुत वास्तव अभिनयटा परिस्फुट हुए। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। आज गोटे बहुत बढ़िया दिन बड़ ओषा आउे मुपर्यंत गाधुआ पाधुआ किसी है नहीं जाऊँगी बुली आसवा सका पाग पूरा बढ़िया देती देखु बिलर भ्यू धान बाहरी आसिलानी। जय जगन्नाथ सांग माने एबे गाधुआ सरीगला गाधुआ सारिकी खाଇବା भी सजाई इटिल बोली देखी पारे आपन सरी आउ चलतु देखा घर सब किए कौन कर भाउज ठिया होती कौन भाउज कर मुरुज कार्तिक मास चौरामूले मुरुज चलछि माँ आमर पकाउछथि आ बढ़िया कथा जगन्नाथ चलछि मूर्ति जगन्नाथ चाहि दियो माँ जगन्नाथ मूर्ति निर्माण करुचंती तापरे एमतिया कथा आ कौन कह आ कौन आज एकाथरे रोसई आज तुमर कौन आज बड़ ओषा तुम करछ ना दी दिन बड़ ओषा पड़ुची आज काली से विषय तो मु कहि परिबिनी बापा को पचारे जना पड़िबो कहीं से विषय मोर ज्ञान ना तथापि भाउज आज कौन पे कर विषय कहे कौन पे आज कर सेमती किसी ना दी दिन पड़ुची बस काली मु करथिली एक बार आज होची मोर बड़ ओषा आज अधे करिवे एक बार काली करिवे अधे बड़ ओषा पर दिन होची हमर डंगा ओषा पूर्णिमा। ओहो हो हौ चलନ୍ତୁ देखिया बापा हरिया कौन करछनी। जय जगन्नाथ आम ठाकुर बापा हरिया कौन कर बापा कौन चलची कांदुच कौन भाई अनुभव कर अनुभव कर कौन अनुभव दुख क्या जनाच ठाकुर जगन्नाथ को अनुभूति चलची अनुभूति देखिकी जगन्नाथ चैनल रे ये आम बापा आमर ये कांदुचंती सेठू आज कौन पे बड़ ओषा पालन हो काली कौन पे बड़ ओषा पालन हो बापा पांजी दीटा कोइनूर पांजी रे आज अछि हरिरत्न पांजी रे काली अछि तेणु चतुर्दशी बेढ़ा परिक्रमा अछि आज बड़ ओषा अछि। डंगा बसा कौन करिवे सोमवार सकाल देवे ओषा जो माने करछन्ती रविवार देवे काली नहीं ये सब की कथा हाँ बड़ बोले आमर माने चारटा डेणा लगी हाथ छटा भाई नहीं भाई लो तमें कहल ये कौन एमती कहीं मत सब एमती कहीं इनसल्ट कर जानी ब्लॉग कौन हम ये टूर्नामेंट पे जी देखिए को आउ कौन कह ये एमती सब बल हाँ आमर हम हाँ गुड्डू लुक रे तू कुआड़े आई रे तू कुआड़े आई जा जय जगन्नाथ सांग माने मु आसी गोटे जगह ड्रामा आज हूँ स्टेज रिहर्सल देखापी मृत्युदंड नाटक ना सेटा हूँ बालिया स्टोर तांकर सोमवार दिन प्ले आसते देखापी केमिति हूँ नाटक चलतु देखा भागवत पदे हो हां हबा गालुआ ए तोरा को मार पेके उठी ए धनु को धरी तुहा मुठी ए मंत्री ना नारा तो पेछिला ए पांडव कुए से पड़िला मारी दे रे ए तो
দ্রৌপদী পঞ্চ সুকুমার শোই যাইଥିଲେ অন্তপুরে পড়ি কাটিলে তাক শির শপথ কলা মহাকোর হবানি শপথ হবানি অবে অস্বস্ত মা বানটি পুরা ভূমিকম্প করে দেওয়া স্যার ଯିବା স্যার ଡେରି ହେଇଗଲାଣି স্যার এই 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 ଯିବା କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବା କୁଆଡ଼େ ଆଶା କରେ ଯିବା ଯିବା ଚୁପ୍ ଆସି ଛିଡ଼ା ହ ଏବେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦି ପଦ ଭାଗବତ ହବ ମଦ ମାଂସ ହବ ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାପ ବାପ ଗାଲି ମଧୁ ଭାଇ ମଦ ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ବୋଲିବା ପାପ ମହାପାପ বাপ রে কাদুয়া ହାଲ মহাপাপ মহাপাপ আবে এই কে ভেঙ্কটেশ্বর পান্ডিয়া এই কনিষ্ঠ দেশর ফান্ডি আবে তুই মত মাংস পাই ভাগবত বলি মহাপাপ করুছি আউরি করিবে তো বপ্পার কংলাবে তো বপ্পার কংলাবে প্রতাপ রণসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর তো ফান্ডি ইনচার্জ আমি চেঞ্জ করবে বাস চালো হেলা হেলা আবে তুই জানিস ମୁଁ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଯେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଗ ମତେ ମୋ ମାଆକୁ ଖାଇ ପାପ ଅର୍ଚିଲି ତାପରେ ପାପ ପାପ ମୋ ପାପ କରି ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ମୋ ପାପି ମୋ କାମରେ ଯେ ନାକ ପୁରାଏ ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ আরে ভেঙ্কটেশ ভাই কথা কতে সিরিয়াস নাই গলে হব কি ইগনোর স্যার বড় বড় লোক মানে ছোট ছোট কথা কো ইগনোর কৰি দিবা কথা ন আরে আজকে দেবি হব চিকেন পকোড়া খন্ডে পাটিরে পশিলে সিনা ভাগবত ওরা খালি গলা 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 হইকি বাহারি পড়িব সারে আমি জগন্নাথ দাস কোন ভাগবত লিখে এ ଆମ ସାରେ ଏବେ ପୁରା 4 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଭାଗବତକୁ ପୁରା ଗାଇକିରି ପାବନ କରିଦେଲା ହବ 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 କାଲିବା ଏ ଶୁଣି କମ୍ ପିଲେ ଦିଗପା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ରାମଲୀଳା କାଟି ରାମଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଇଟା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରାମଲୀଳା ହଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମଲୀଳା ହବ ଆମେ ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସି ରାମଲୀଳା କରିବେ ହେଲା ଆମେ ରାମଲୀଳା କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଯାହା ସ୍ଥିର କରୁଛୁ ସେଇଆ ହବ ତମ ଜମାନା ଥିଲା ତମେ ରାମଲୀଳା ବର୍ତ୍ତଲୀଳା କରୁଥିଲ ସେ ସମୟ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଅଜା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଲୋକ ଯାଇ କୋଉଠି ମାଇଲେଣି ଆଉ କିଏ ତମର ସେ ପୁରୁଣା ଗାଡିଆ ଗୀତ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଯାଇ ବୋଲେଇଲା କଣ କିଏ ଶୁଣିବ ଆମର ଏପଟେ ଯାଇ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସାର୍ ନାଟକ ଆଉ ଥିଏଟର ଇଏ ଆମ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? थिएटर और नाटक विषय वस्तु को लेकिरी ता पर्यवेसित होता है आज्ञा किंतु उभय समाज को शिक्षा दिए आज्ञा थिएटर पैटर्न है ये जे से गुड़िक सब वास्तव वे बहुत वास्तव अभिनयटा परिस्फुट हुए आज्ञा ता शैली अलग आज्ञा किंतु यात्रा बा नाटक कौन ना तार तीन कड़े दर्शक आज्ञा थिएटर रे गोटे साइड रे दर्शक थे तीन कट बंद थी आज्ञा तेणु तार अभिनयटा बेसी परिस्फुट हुए थिएटर रे आज्ञा नाटक अपेक्षा नाटक रे कौन तार म्यूजिक बेसी काम करे आज्ञा आ उभय समाज को शिक्षा दियंती जहाँ पर्यवेसित हो बही उपरे आलोचना करा जाए ताहा दिया है आज्ञा एया। मेडिसिन कंटिन्यू चलछि आज्ञा
ମେସିନ୍ ଖିଅ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତୋର ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଭଲଟି ଆଜ୍ଞା ହବ ସବୁ ଭଲ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ ହେଇନି ହବ ଆଉ ଆଉ ଠିକ୍ କରିବୁ ଯାହା ହଉ ଆମ ସାରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେକୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସୁଧାର ନେବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଏତିକି କହିବି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।